ويزر خرز نرختي لكشتا بازون قوتنا بستر سوقت صوتي ماكم كم في انفورماسيون رواق دابون ستودي قبرات هيرينا راديا نولز برتاي رواق السيراك درتي مطل نوم خسن في استساقة باتر زينا دايتم بالفنج خاديشتها أرمس دستر تنرتا زراز مرد سوقت صوتا براكتيكون أغست نريسبوبليكا أفسدتون تنوراسياك سبيساليستا وادزن ساخرتا برك بونون كونسرت هي فين نفادات وزن بتساخدون تيلي راديو كامباني إيركم كم ما يفيرا أرزرتوي ود أست صوتل ناسون بيبليوتيكا وقت سوقتم بالفنج خيا ديشتتا رادون خاطر مسدست غرزستون من آدم نخمت فدراكانت سارستا ودون بانسان أرسدنا آدم في دارود قدم قباتر زينات كتستا سويت توي ناكسيست في دن فلترتن ودون قام ماروخ كانوي سبستا إستوري أما إيرستون قايتارتنمتم تنبالفنج كست خياد رايستا نيسان كورتر من فراسد استای فراست تماس دونر تکگم نیابر اتساگای درو قباتر زیاده ما آدم یوزیاد ایرت سویتون ود آدم رو بای است اما یومنخ کردرات توی سال در من گرزیاگ ناسیستن ناسون بیبلیوتیکای واقع در ستمبل فنگی خادیش ترزر توی نره اما فیدن فلترتن در اخسار اما قباتر زیاده سویتون چی سیسته و سادای مکتب فدل ترزر توی ریسپوبلیکای فیدن فدل در دونر تکگم نیابر یومین فراسد استای فراست تماس خوستاری رستون نوگ در هیستوری رای داین رای دتان خمل بدی اما خوستاری رستون آدمه وراخی سی فلادم نزد توی دارت تر کد بجین شو بجین شمر شبستن کدر شبستن موی فسترما ودی بیره اما بیره بلخته خوستاری رستونه وی در نزد دام سویتون شدیس کم شاردستم اینه پر خودیم فیخر جمی وی خودی داری که من زد یه شار در آدم اگه ما هیچ سال زنجندر چیودی جنت بادت بنی خرزی رجبانه گرفتم شوشی تالان میوی زد نمیشه مستینه استای مستی ورتگر بچوف کرشدی پچه خودم اما فسراینا که تکت مینیسترشی ورنازی که باورد تا وقت خو دستم میام فکر استم رادیوی شورنادی مهی و دارن افتافسیا لپوته فشی سوویتون شدیس هیوه ویودی یومین فرسته ده استایخ سزه ماس گرزیاگ ناسیستراس چرلا و دوچه لپوتن مسوالا زفستاییو و دونه آلکمندری سیاخی بلوردگانتا اما راست نماز بازون نفادات نی فلکت فند ما و ترمچیود و دون سیپت ترسته کاداکاگ для тех, кто выстраивал республику в конце 80-х, в начале 90-х годов, для тех, кто занимался непосредственно процессами в 2000-е годы. Во главу угла всегда стоял вопрос сохранения народа, вопрос будущности нашего народа и так далее, и так далее. То же самое, нам нужно убрать излишнюю политизацию и излишнее использование в конъюнктурных целях вопроса будущего республики. Потому что, опять-таки, этот вопрос будет решаться в зависимости от тех угроз и в зависимости от тех вызовов, которые встанут перед нашим народом в ближайшие 10-15 лет. По-другому и не будет, на самом деле. من فراسد استای فراست مازد دونر تکگم نیابر آرست ایستوری فلا و درست جوول نیچی قد کوتا بعد آلچی در مستر قد کوتا یو قطاگل از نکت گورت معمار بازنل آتس قطاگنا لپوتن سک اوخ بافت دخسنگارز فرسنه فلا سفیده رو دقد فستیوگن خساری رسون راز در پرزیدنت بلتلیانی دا خود مگسکم انا منگی در خود کنن قاوت سمای فیدن فلتر تزونوی نه ایستوری و تخیتا کروم باکوسن قاو خساری رسون نوگی استوری فدل آخر گنچنی گراوازنل Мы свою историю урывками какими-то, да, вот расписываем, а вот самой истории мы пока не получили. Хотя мы говорим, что 33 года уже прошло, и завтра, конечно, опять будем вспоминать, что было, как было. Очень важно, когда мы говорим, монахам формулировка наншис, цведзанна фидан нафасток. Мы на правильном пути, и когда сегодня мы слышим какие-то резкие высказывания, должны мы жить отдельным государством, или же думать о том, а дальше может с Россией, да, наша политика, внешняя политика, наша ориентирована на
Россию, и мы благодарны, что Россия первая признала нашу государственную независимость вот тогда, после войны. И, конечно, без этого соблюдения вот этого вектора мы, естественно, мы не сможем. خسریرستون ایستوری فدل آخر گننشین گرازن فارس بون فد کلاوه بیراسته بانسان کنن قوی درما ایران آدم راگونه ماسته کاغنوست ایستوری آخر گنینک تنکت سبون و بازونن سویتون دو جراواقچی ارسدوس چینگوتای ود خسریرستون نوگی ایستوری فدل تازورن سر مسترخی سر کاراده مکت رازرتای نر رستج خسریرستون نوگی ایستوری ساوتفس سوانس خیتسن خواستم. Никто не сомневается в патриотизме, например, нашей молодежи. Я думаю, что она стоит не на меньшем уровне, чем, например, у молодежи 80-х годов. Но все-таки уровень понимания кругозор, уровень владения материалом как бы тогда был заметно выше. Заметно выше, и те действия, шаги и все, что мы видели в конце 80-х, начале 90-х годов, это показывало, что люди, в принципе, понимали, что необходимо делать, в любом случае нащупывали более или менее эффективные решения и так далее. Сейчас же у нас, хотя у нас молодежь достаточно способная, активная, есть у нас, как бы, нельзя сказать, что у них меньше патриотизма. Но вот других составляющих сейчас заметно меньше. نادم ایستوری فدل سوال تبستون نزون سراس ناسونی دیالوگ یافته مادون از درغه ایست ایستوریون قاق سفته دسته و دون فدل اینفرماسی کینای و دون ارکنز استوما ما فسیبت نزون زسترای گرم بسته ایستوری تنبل فنجی کرون یخادیش تنفت استرست بین فراس دسته فراس تمازه دونته که گم نیابره صوت فدل دکومنتالون فیلم کوست زرینا گاسیت ارسل اینفرماسو را وقت آبون Президент Гаглуйте Алан Баран Мегаскевал Ваткону Авертефадал министра Инесанерцет Гассета Алимбигефорт Ибрагим. Дартар кенем информацион равахт. Қауын хазарады фадыздахана авертса гивен зинетті. Вақстрастаджина скустен комбикорм уадзан заводы макруй. Навзбаваранис асы құттағыл ақсызгон айкайсын білдісті фермиртедер. Автома уйфадат раценис бира адамы күсті бінетті сифтун кәнінендер. Тема дартар кензен наотхасакты был Эльвира. قانون خزارات مینیسترات گختری و گاد زردیس گامبیکور موازن زاوود اما کرویس کوسن کنن ایفتون گاد الخدرس دوامین استمازه اما یسورتوی پاتساخادون اونیدارون کستوات کمپلکس بری رابط وایشیخ برایز وست و جیریتوریل ایفتون گاد سورن اما کوسن کنن نسانن سپیسالیست ارخوتوی ارگانیزاسی میل اینویستی ایفتون گاد واورن سارخکنگه ویبان سانکوت تازاکوی مگورا واورن نی. После ревизии будет перечень необходимых комплектующих, и после комплектации будет запущен в производство, то есть комбикормовое и мельничное оборудование. قانون خزارات مینیستر نخستم گسکه سامال گوند ارسدست گامبیکورم السن ارتا کامپانیون زافود اما کمپلکسون کروی کسیان یابونو یول غچن در الصاد السن. نمانگی در نقابه هاشیاز نبونی افتی از اون نهاشیاز اشتر قوراجای شدیس. ما قگاگنا بونیون ریسپوبلیکا آخم بنات نیکشه بنات نفرمیرته بالاسوی سه خوروا منو نورد خوروا ما کدام رو توی کم سنه رسوی کنوک جکون بیگورم سرازوی کنوک جسد رو واجم ما هرن هوش فرستا هلار خواهم بانال تمام من ایس نفس من رو واجنیس. اکسپرت خاطرم گسکه انا من قواگو ولم خواست خیت سامال کنن. یکوست که فوا هرن ود ویفستم شب سرست سرز جنیس نن وقت که وقت آلش در فستو جنیس رد جنیس نن یازا گلوچینه وش فرستا مخ وش فرستا المخ بونی یونگ در نخواست کتام نه خیشاد ایما در نه اقونومیکای مینیستر دیما در منن ایس نوش نفس منم وش فرستای فکسوی شمای شنبالوی سرزم یکرون شواونا مسکوسا فستم. قانون خزارات مینیسترات ما فرمیرته آرخ قاست کوتوی کرویس کوسن کنن فدل گامبیکور موازن زاوود اما کروی در استر اخوز فودست فرمیرتن. در قدرت هاش предприятия هاش تریتوریا کدس پیدا کنم وی شمایی خود در ماجورن هم بندراخ هم قدنی که اسم جمنه نخیشن شده را رازم هاش قد تک تیول در رازم ویت خیشمای آدمان فینچون در رو ما
زخ كوستشيكان ومانيا فدابونان أورغوا شمي نازخ تدر فيزمالو يسزمالن سكنان فاستما نمان نجاسكا وخش قطوكو سرازو ما فيرمير تدر نفسكو باشو ما ساتلك شو فكانو يبيتسونيسا ود زخ تدر شو كوسامو بون شو بلوشوتا كوسامو دون در ففلدر وجست مفلدر كان جست أزايوزما Zavod skusen kan festivagan fazenzesten nu koste benetteder. Предприятие كوسكوسا ودنمايل جورن رجو فلا وتر قد كان مول درابون شمي ورس ننيس ساشران بومبيرات نا колего тима божерт شمي نا представитель одаме ордигер витам умцен беноте фенин кануи квесткочео технологический процесс наканай шамай фенуи шамай набунво беноте хоше оборудование обслуживать канен кусенел کاریست جفه خلاص داشتم بنوت نبون و تاخت سرازن. قاون خزارات مینیستر نخستم گسکس زردهیز از زاود سکوسن کن فدل ابد کست در سبر ام خودم باکنن. تبل تلویرا میدوترینات ارسویت زاریما اینفورماسیون راوخت آبون. Ixsengar zima arxayn спортсменты сәттәкәнен әмә фәсивәдә әфсәттун патриотун кумлад. На республика служба гәнҗетән гөридер хәвдзәнис практику нахурта. Вдун сафалтар синадыл ахур кәнзисте Россия специалисты. Са архайденсын вдисәндү навацхасык плит янадыр. Պրակտիկոնը խսը ֆեդերացիի մինավարտագորի դարղը սավալդար ձինադալախոր կենձստը խուսարի ռստոն ագվսատուն սլուժբա գանջետым կուրսը թա աբունգումր սդստը աֆիցալուն է վարասյակ սպարտիվուն էխսանադուն արգանիզացի ռազմա կենը սպորտը նուկ խոս պրակտիկոն էխզեղգեմ պրոֆեսիոնալուն ինստրուկտոր թա ախոր կեննց էխսան գարզիմա արխան ծատա կենն սպարտսմենտը խայադիսնց ամբաստակ թա əfsatun patriotun qomaladı əmə fəsi və dəfədə bəstə xaqqənin məbatsətdə kənini qıttacım. Мобилизационной подготовки. Для тех, кто небольшой экскурс в положение дел в мировом спорте, виду практической стрельбы, Россия является крупнейшим и самым результативным регионом страной во вселенной практической стрельбы. Мы бессменные лидеры во всех медальных зачетах, и в личке, и в командах. Что, в общем-то, говорит о том, что у нас выстроена школа подготовки, школа методологическая, школа тренерская, школа инструкторская. Курсы тавазынс методика и уыл хоздер авторта, ама спорта десната. Они будут включать в себя как и теоретическую часть подготовки, так и практическую. Вот на сегодняшний день здесь будут заниматься как сотрудники силовых ведомств Южной Осетии, так и наши преподаватели, которые будут заниматься в дальнейшем предмобилизационной и мобилизационной подготовкой. Эта неделя базовой основной подготовки для того, чтобы, как если вы помните, сказал, для проведения начальной военной подготовки. То есть это то, что когда-то было в свое время растеряно, было собрано, вернее, в Советском Союзе и растеряно спустя, вот эти вот волшебные, в кавычках, 30 лет. Курсы тефицаграды дар ахыр кензисты инструктор текетсетен дартер сабунудзен профессионалу нахшче табацеттекенен, ама спорта ацухоз размекенен. Эти курсы, они направлены на то, чтобы подготовить инструкторов, которые уже в свою очередь будут работать со всеми, кто хочет, скажем так, получить эти знания. Именно этот курс направлен на подготовку преподавателей. И у нас в этом курсе участвуют 3 группы, с каждой из которых будет заниматься отдельный инструктор. И этот инструктор уже полностью не только обучился этой программе, но и сам участвовал в ее подготовке. Таким образом, это старт вот этого большого проекта, который, наверное, мы надеемся, станет очень массовым. Курсы тавахт савзысты дөвін істем ноябреунг, амах кадр савзыста фитсалунық давай. Базун курсын тішчінай чирал сававыдунан лавардыр савзысты сертификаттым. Плитияна бейті талим, информацию равағдабун. Фандакта салсак сәунс невестмәгәскә Банысанкутат Хинвал район администрации сарғлавак бәззат хинал. Ныртакавал көст сәві сати қарық аума фәндажы қарзарастадыл. Араждытан нырунг саразын сыбантыс дуйбинаты фейттан нәйсән күрд. Цхинвал район администрации сарғлавак бәззат хинал күт Банысанкуттауы мәгәскә ныры рәстәжі көст сәві невестмә хас чирцит. Вөтсі фандактал салсак кәнән көсті тәбокәнні фәділ. Sati qarı fəndaqımı sarazam, adasfalt əşşət təkəncistəm, xuşav şirkət fidəmə, ناخد نفند خرزة رواية ودينا ياسفالت ترى أبي شاب يدي كمان كان مش أسفالت وجين وما تخيلات كيرينن
уже возможность на районе плана махма асфальт, мы не имеем права заниматься такими работами. Но мы можем так анжестан. Шамай нахостар шаф идам, шамай ганана я на бюджете ЖКХ, бюджете швахаме ганана я втахата бы промежуточно. Кавостата центральный фондактан на асфальтер шау. Ю нормокоде фонд. На фонд коцрализовать канжестан и назунам дармо. Параллельно морозам арци ма хилчай фондок дар хилчай арци ма дар фондок орозам. Ман нудунсте план хаст. Көстәтәхәст кәненс техникая цепари ваҗы. Кәтсен буны гат фода тротто, бат кушчытан сазарда исеп бат көстәтәдәр ацык ори кәрон ма бокәнен. Фондок софер коммерциал кудын балофта. Баласфол сабҗени сарыс баласфол. Үзен рост сәхдак Қав администрация кушчытан нәрсә бон вәзән хәрсвада тваварты кусын. Баста хайма ба ахтой дон сахаст гондырсы дәстә карм гәнән системасы вараны фадал көстәтәдәр. قداجم پرستکارن سبونوی افتام از من اگه پامیلا چام از باز دسته بی بایو کنه تو بایو کنه دسته مثلا من نمام برامونم سب استول با منم سگ بیسا قبول نیتو خفاضی من وقت استید روز وقت تو خفاضی ما کاتو من بایو کتام تو بین سیستم از کستخ سافرسه Бат көстәтәдәр хәст сәвен Цхинвал район администрация царан ватун коммуналун хәзарада тахтай. Социта Марианна Харибата Арнольд Кодотелали информацион равахт абун. Կտերիտերսը տեստը ադեյ մագանիին կարանթար արգում կանենան բախոս կանեն, ուդունստը պսիխոլոգ թե, նրտակավը յուլ աղշճակ դել պրոֆեսի տայսայու, ама նəfəsivə դəy բիրətən սվəyə սəfիդən դəsnյad. Աբունը սանցա պսիխոլոգը բունəy, ама на республикaya психологтан арфа кәнəm nəvətsxı səgbязыр тестейлəymə. نررستج پسیخولوگو یول قوگدر پروفیسی تیسایی و مگسک گومرتسونز آخرادون واقدت در کتست آخر کننز آصف دزدخن سپیسالیستم. خساری رسون پادساخادون اونیورسیتیت پسیخولوگی اما پداگوگیکای کافیدرای در студент терайсенс варах зонен динеттем. Мне это решение помогли принять мои близкие люди, да и в принципе я давно интересовалась психологией и вот решила все-таки поступить. В психологии нравится решать тесты всякие, там лекции очень интересные бывают. Прям, я не жалею, что поступила и очень интересно мне. Очень интересна эта сфера психологии, потому что обширная такая сфера, и хотелось ее изучить очень хорошо, глубоко. И, конечно, одна из моих целей – это научиться помогать людям, которые нуждаются во мне. هذا مقادم کوارزا امسن خصمت تکوا و دیم پسیخولوژی فاکولتیت باخوس کنزنیان گارن ترارگم کننن زغ پسیخولوژی کافیدرای سرغلاوکسیوکات آلونا ین خستم گس پسیخولوژی آخر کنن ارمس سمدیسون نفلماو перспективун در. Мы очень горды, что постарались сделать так, что народ пошел к нам. Наверное, дело не совсем в нас только, но и в реалиях современного времени. В специальности психологии, наверное, обусловлено, как мы все понимаем, трудными жизненными ситуациями в последние годы. Очень много обращений к специалистам-психологам. Мы очень стараемся популяризировать психологию. И не просто популяризировать, но еще и заниматься практической деятельностью. پسیخولوژی اما پداگوگیکای کافیدرای نرفار استازارخای خورس خود تکت службы. و یوال در آخرادون واقدون فسی و دون волонтерون زمالت کتس کنه خرزاودن آرخاید. و اینما سه پسیخولوگون اخوستر. Мы вот уже где-то 9 лет точно, значит, организовываем акции добра. Не буду перечислять все эти акции, но могу вас уверить, что вот все они носили действительно характер очень такой психологичный, что ли, творящий, поддерживающий. Студенты арах бацатта каненс ал хузум мазалта ама хосук ухфадар каненс юлтинг дар тыгшчи удумме. Хорс куттактар аз нефада служба сакостовал кусесте профессионалун барак буни дар худун сент кутуба баракан хос хуагадам катста ал хузун вар тамгаска базадусе авагасага ама абун саренс пенсионат забуде. Студенты ацар гадимактан с организацией кутуй часал концерт. Мы решили прийти к одиноким людям, решили их поддержать. Это была инициатива нашей кафедры психологии и педагогики. В частности, вот студенты с огромным удовольствием сами проявили инициативу и готовили для
людей, пожилых людей, концерт, подготовили им подарки. Պատսախադոն տելերադիոկամպանի իրը կոլեկտիվ դար արֆականը պսիխոլոգ տեն սա պրոֆեսիոնալուն բերակ բոնը ցտեն։ Բյազր թստելը գասի թարսեն կոդոթլալի ինֆորմացիոն ռավաղդաբուն։ Ռայսում դուներտը կգամնայաբերեն Ռեսպուբլիկային սանր սավզան қабатыр зинадама адам и юзинадабун. Բրակբունուն մազլտը ռայդայդստը ֆանզամ սկուլայ ռազայ. Ռեսպուբլիկայի կուղտարի վագադամը ամբաստակտը դիդին տասավարձստը ֆամարդով ակվդը բաստա qaqanjıtı sırtıl. Իվնդը սախատımı արդը մինուտել գուրətը սարմա վոլվəz բնատը. Իրստոնը adam ստր қабатыр зинад կամրավդստույ ու մուաղդыр սավզա միջինք. Ամթաрадուն հատ ըրմստստը նə լապուդıq սար ամə қабатыр зинад. Իզերը ըխսես սախատլտա, պատսախադուն դրամուն թեատրը ուաղդր սավզան բրակ բունուն կոնցերտ, կասմը բակասանուձան պատսախադուն տելերադիոկամպանի իր կումկում էֆիրը։ Ամավը կարում բատենը բազունգա կանձստամ դուներտը կգամնայաբրի նբստը բունղады բրակ կնանտիմը։ Знавра району дзенис ирд бунғад валдев қармат бунайфта сақсавықсаз градусы, ирду дзенис зав районы дар валдев қармат бунайфінта сақсавыр та градусы. Ахым бунғаду дзенис қуайсай дар валдев қармат бунайртінде сақсавыр та градусы. Ленингор районы дар ирд бунғад валдев қармат бунай иқсарда сақсавы фонз градусы. Ирду дзенис на республика столица Цхинвалы дар валдев қармат бунайста сақсавы сыппар градусы. Ахамедистина информационная служба басатта гундермаджита албундерно сарду азат хурс хабарты фадамал народун фильм был на эфире.